बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो परेशान हाल लोगों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है आपकी परेशानियों का हल और आपकी ज़िंदगी का सुकून, और जो कुछ आप ढूंढ रहे हैं और जो तसल्ली आप चाहते हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह आपको अपने तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी दिल इतना बोझल हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई तूफ़ान बरपा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। इंसान हंसता है, बात करता है, चलता फिरता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। न कोई सहारा, न कोई दिलजोई, बस एक खामोश चीख जो सिर्फ रब ताला जल्ल जलालुहु सुनते हैं। ऐसे ही लम्हात में दिल से एक पुकार उठती है, या अल्लाह आसानी फरमा दीजिए। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक दिल शिकस्ता इंसान की सच्ची दुआ है, एक आजिज़ाना फरियाद है। इंसान जब दुनिया से थक जाता है, जब अपनों के रवैये ज़ख़म बन जाते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये दुआ खुद ब खुद लबों पर आ जाती है। ये वीडियो उन तमाम दिलों के लिए है जो किसी आजमाइश में मुब्तला हैं, जो रातों को जाग कर आँखों के आंसू छुपाते हैं, जो किसी से कुछ कहे बग़ैर रब ताला जल्ल जलालुहु के हुजूर सजदे में गिर कर फ़कत आसानी मांगते हैं। ये वही दिल हैं जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती, मगर रब ताला जल्ल जलालुहु खूब जानते हैं। जब इंसान टूटता है तो वो रब से जुड़ता है, क्योंकि असल ताल्लुक़ सिर्फ उसी से होता है। और ये ताल्लुक़ जब मज़बूत होता है तो आसानी खुद उसके कदम चूमती है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू का फरमान है, जब ज़िंदगी तुम पर तंग हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब करना चाहते हैं। यानी वो परेशानियाँ, वो बेचैनियाँ, वो आंसू सब इसलिए होते हैं कि रब तुम्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। बाज़ औक़ात हम दुनिया वालों के सहारे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तसल्ली देते हैं। असल सुकून सिर्फ रब ताला जल्ल जलालुहु की याद में है। जब रात के सन्नाटे में सजदे की मिठास दिल को छू लेती है, जब आँख से निकला एक आंसू अर्श को हिला देता है, तब मालूम होता है कि आसानी कैसे आती है। दिलों के ज़ख़म जब भरने लगते हैं तो इंसान के चेहरे पर वो नूर छलकता है जो सिर्फ अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु का क़ुर्ब अता करता है। ये वीडियो उन लम्हात की तर्जमानी है जब आपका दिल बस इतना कहता है, या अल्लाह बस अब तो आसानी दे दीजिए। वो लम्हा जब आप खामोश होकर, साकत होकर आसमान की तरफ देखते हैं और दिल की गहराई से रब ताला जल्ल जलालुहु को पुकारते हैं। जब किसी की बात दिल को चीर जाए या कोई अपनों जैसा इंसान गैरों जैसा बन जाए, तब एक ही ज़ात है जो सब जानती है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु। वो न सिर्फ तुम्हारे आंसू गिनते हैं बल्कि तुम्हारे सब्र पर अजर भी लिखते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु पर तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते निकालते हैं जो इंसान के गुमान में भी नहीं होते। यकीन करें, जो रब दिलों के हालों को जानते हैं वो तुम्हारी खामोशी भी सुनते हैं। ये वीडियो महज एक मजमुआ नहीं बल्कि एक दावत है रब की तरफ पलटने की, उससे रुजू करने की, उससे अपने दिल के हाल कहने की। और अगर आप वाकई अपने दिल को रूहानी सुकून देना चाहते हैं तो हमारे चैनल HNY 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो आपके दिल को उम्मीद, सुकून और क़ुर्ब इलाही की रोशनी अता करेगी। हम आपके लिए ऐसे रूहानी अक़वाल, क़ुरानी हिदायत और सच्चे दिल से निकले अल्फाज लाते हैं जो आपके दिल को जोड़ते हैं, आपकी बेचैनी को सुकून में बदलते हैं और आपको रब ताला जल्ल जलालुहु से करीब करते हैं। दुनिया के हुजूम में जब आप अकेले महसूस करें तो हमारे चैनल की एक वीडियो आपके दिल के तार छेड़ देगी। आइए
کچھ ایسے جملے سنیں جو شاید آپ کے دل کی مرہم بن جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے جڑ گیا، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں جھک گئی، غم کے اندھیروں میں صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر روشنی ہے۔ مصیبت میں شکوہ نہ کرو، شکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے اور ہر آزمائش کا انجام آسانی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے دعا سے اور دعا قبول ہوتی ہے صبر سے۔ یہ سب اقوال الفاظ سے بڑھ کر احساس رکھتے ہیں۔ یہ وہ جگنو ہیں جو اندھیری راتوں میں راستہ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب سب دروازے بند ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ بس آپ کو دستک دینی ہے، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ زندگی میں ہر وہ لمحہ جب آپ کو لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، رب نے وہیں سے راستہ بنایا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ آسانی کی امید رکھیں گے وہ آسانی ضرور عطا کریں گے۔ کبھی اپنی دعا کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ جو رب ہر چیز پر قادر ہے وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ دل سے کہیں گے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، آسانی عطا فرما دیجئے، تو یقین کریں وہ ضرور سنیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اگر کوئی نہیں جانتا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی بے خواب راتوں، آپ کی خاموشی، آپ کے آنسو نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سمجھتے ہیں۔ وہی ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آئیے آج اسی سے دل لگائیں، انہی کے سامنے سجدہ کریں، انہی سے معافی مانگیں۔ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم بے قرار ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خوابوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل ٹھیک ہو جائے اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرے جو آپ کے حق میں آسانی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوتا رہے۔ جزاک